السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي صديقاتي، مرحبا بكم في قناة بارابروف. إذا اليوم عندنا la conjugaison, l'impératif présent des verbes du premier groupe. إذا les verbes du premier groupe نحاولو نكونجيغيوهم في l'impératif. قلنا les verbes de premier groupe هما les verbes اللي في الأخير ديالهم ER sauf le verbe aller. كاين عندنا لو فيرب الي هو ماشي من لي فيرب دو بروميير جروب واخا فيه او ار في الاخر. مزيان. alors on commence par ce que je sais. conjugue le verbe trouver au futur à toutes les personnes. نحاولوا نكونجوغيو لو فيرب trouver في الفيتور كما قرينا في الدرس الماضي. alors je trouverai, tu trouveras, il trouvera, nous trouverons, vous trouverez, ils trouveront. كما شرحنا في الدرس الماضي كنخليو لو فيرب كما هو ونجوت لا terminaison. كنزيدو لا terminaison AI, AS, A, ONS, Z, ON, T. Question 2. Conjugue le verbe garder au passé composé à toutes les personnes. Alors عندنا هنا le verbe garder نكونجيغيوه في le passé composé. alors j'ai gardé, tu as gardé, il, elle a gardé, nous avons gardé, vous avez gardé, ils ont gardé. Alors j'observe et je découvre. Conseil d'utilisation du téléphone portable. Utilise ton téléphone pour des raisons normales et en cas d'urgence. Laisse ton téléphone en charge et contrôle-le. Évitons de mettre tes écouteurs en permanence. Ne prêtez pas vos téléphones à d'autres personnes. Alors je manipule et je réfléchis. Lis les phrases. Alors نقرأ الجمل. Lis les phrases. Quel est leur type؟ قال لك شنو هو لو تيب ديال هاد لي فراز. alors قرينا 4 ديال الانواع ديال لي فراز. كاين عندنا لي فراز ديكلاراتيف، كاين عندنا لي فراز اكسكلاماتيف ولي فراز انتيروغاتيف ولي فراز امبيراتيف. alors لو تيب اللي عندنا هنا هو لي فراز امبيراتيف. علاش؟ حيت كيكون عندنا ديما كيبدا بواحد لو فيرب اللي مكونجوغي في الامبيراتيف. داكور. alors هنا بحال كنعطيو الامر utilise ton téléphone pour des raisons normales. استعمل هاتفك لأشياء جيدة. laisse ton téléphone en charge. خلي التليفون ديالك يتشارجا. évitons de mettre tes écouteurs en permanence. ما تجنب انك تحط لي زيكوتور ديالك ديما. فهمتي؟ يعني هنا كنعطيو واحد الامر. داكشي علاش قلنا سي اون فراز ce sont des phrases impératives. alors question 2. كيكسبريم-تيل. اذا بالنسبه لهاد لي فراز اللي شفنا هنا هاد لي فراز امبيراتيف قال لك علاش كنعبروا هنا. اذا ديما لي فراز امبيراتيف كيعبروا على 3 شوز، 3 د الحوايج. كاين عندنا دي كونساي فاش نبغي نعطي نصيحه لشي واحد كنستعمل لا فراز امبيراتيف. دي زوردر الامر فاش نبغي نعطي لشي واحد امر، ولا دي زانترديكسيون النهي فاش كنقول لشي واحد ما ديرش شي حاجه. بحال مثلا هنا ne prêtez pas، هنا عندنا لانترديكسيون. مثلا هنا évitons de mettre، هنا نفس الشيء. إذن هنا laisse ton téléphone، كنعطيو هنا واحد لوردر laisse ton téléphone. utilise ton téléphone pour des raisons normales، استعمل التليفون ديالك فشي حاجة مزيانة. يعني هنا كنعطيك واحد كونساي، واحد النصيحة. يعني 3 د الحوايج لي زوردر لي كونساي لي زانترديكسيون. alors question 4. dans l'infinitif des verbes en couleur. alors عندنا بالكولور عندنا دي فيرب ياك. قال لك ردهم للانفينيتيف ديالهم، يعني ردهم الاصل ديالهم قبل ما يتكونجوغاو. alors هنا عندي utilise، الاصل ديالو هو utiliser avec er à la fin. بالنسبه لو فيرب laisser avec er à la fin. contrôler avec er à la fin. éviter avec er à la fin. ne prêter c'est le verbe prêter avec er à la fin. هذه هي l'infinitif ديالو. question 5. à quelle personne sont-ils conjugués؟ alors هاد les verbes اللي عندي هنا
شنو هما لي بيرسون فاش تكونجوغاو واش جو واش tu واش il واش شنو واش vous il يعني إلا لاحظنا هنا عندنا utilise ton téléphone utilise مع من كنهضر هنا كنهضر مع نتا utilise استعمل أنت utilise يعني هذا راه كنقولو deuxième personne singulier la deuxième personne singulier عندي je راه هو premier personne singulier وعندي tu هو deuxième personne singulier مزيان عندنا مثلا هذا évitons حتى هذا راه deuxième personne singulier évitons نتجنبوا حنا نتجنبوا حنا يعني نو راه هي البروميير personne pluriel وعندي هنا prêter صافي ne prêtez pas vos téléphones à d'autres personnes صافي إذا هنا كنقولو vous نتوما يعني deuxième personne pluriel إذا هاد لي فيرب في لامبيراتيف كيتكونجوغاو في 3 بيرسون عندي deuxième personne singulier premier personne pluriel ou deuxième personne pluriel. Alors je construis la règle complète avec les éléments suivants groupe groupe conseil singulier terminaison. Alors هاد الأربعة الكلمات نحاولو كل وحدة نقلبو على البلاصة ديالها على البلاص ديالها d'accord. Alors, l'impératif est un mode qui sert à donner un ordre, un conseil ou une interdiction. قالك هاد l'impératif هاد لو طون ديال l'impératif هو واحد لو مود اللي كنعطيو فيه إما l'ordre الأمر ولا conseil نصيحة ولا l'interdiction يعني النهي تنهى شي واحد على شي حاجة l'interdiction. مثلا إكزومبل هنا fini ton travail يعني كمل الخدمة ديالك هنا كتعطي الأمر l'ordre écoute attentivement لأن هنا كنعطيو واحد الكونسي كتنصح بنادم écoute attentivement n'utilise jamais ton téléphone en classe يعني ملي نديرو هاد ne jamais ولا pas ولا plus كما قرينا في الدرس الماضي هذا راه c'est une interdiction. Les verbes à l'impératif n'ont pas de sujet exprimé et se conjuguent à 3 personnes. مزيان هنا لي فيرب في لامبيراتيف كيتكونجوغاو فقط في 3 بيرسون 3 كاين عندنا لا دوزيام بيرسون دو سينغولير بحال هذا évite de mettre des écouteurs en permanence évite ديما هاد دوزيام بيرسون سينغولير كيسالي ب كنحيد ار وندير بلاصه وكاين عندنا لا بروميير بيرسون دو بلوريال بحال هذا évitons كنحيد ار وندير بلاصه اس de mettre des écouteurs en permanence وعندنا الدوزيام بيرسون دو بلوريال éviter عندنا مثلا كنحيد ار وندير بلاصه زد éviter de mettre des écouteurs en permanence d'accord. À l'impératif présent les terminaisons des verbes du premier groupe sont ONS EZ يعني عندنا 3 ONS EZ laisse laissant laisser exemple attention à la deuxième personne du singulier ne confond pas قالك في deuxième personne singulier فهذا ما تخلطش ما بين البريزون و لامبيراتيف في البريزون كنقولو tu embrasses وكنديرو اس لكن في لامبيراتيف كنحي ما كيكونش داك اس كيكون غير مزيان اذا نرد البال في لامبيراتيف كيكون عندنا غير او ان اس زد. اذا ندوزو لي زيكزيرسيس. Alors l'exercice 1 souligne les verbes à l'impératif présent puis indique leur infinitif et la personne à laquelle chacun est conjugué. D'accord, إذا أول حاجة قالك souligne les verbes. صافي إذا أول حاجة نسولينيو بعدا les verbes. إذا la phrase 1 ne joue plus avec ton téléphone. إذا هذا joue. Débranche ton ordinateur. Alors débranche. Communiquons quand il le faut. هنا عندي communiquons. Changez votre tablette, elle est en mauvais état. إذا changez. Rangez vos CD dans cette armoire. Alors هادو هما les verbes les مكونجوغيين في l'impératif présent. D'accord. Deuxième question, puis indique leur infinitif. إذا كل verbe نحاول نعرفو شنو هو l'infinitif ديالو شنو هو الأصل ديالو. Alors joue, l'infinitif ديالو هو jouer. Débranche, débrancher. Communiquant, communiquer. Changer, changer avec ER.
ranger ranger avec ER. D'accord, d'abord حددنا l'infinitif. Troisième question هو la personne à laquelle chacun conjugue. دابا نعرفو la personne فاش تكونجوغا. مثلا هنا عندي ne joue عنده E à la fin يعني deuxième personne singulier. هذا débranché عنده تا هو E يعني deuxième personne singulier. Communicant ONS يعني premier personne pluriel. Changer EZ يعني deuxième personne pluriel. Ranger EZ يعني deuxième personne pluriel. Alors كاينة واحد la phrase أنا ما شفناهاش. F voyager par le train c'est plus économique. إذا هاد le verbe هنا هو voyager. L'infinitif ديالو هو voyager avec ER. D'accord. بالنسبة البيرسون فاش تكونجوغا عندي او زد يعني دوزيام بيرسون بلوريال. Question 2. Conjugue les verbes donnés à l'impératif présent à toutes les personnes possibles. Alors قالك هنا نكونجيغيو هاد لي فيرب في لي بيرسون بوسيبل يعني عندنا تروا بيرسون اللي عندنا كونجيغيوهم في الدوزيام بيرسون singulier, première personne pluriel et deuxième personne pluriel, d'accord. إذا عندنا مثلا le verbe passer كنقولو passe, passant, passer. Passe, passant, passer. Alors deuxième verbe ranger, on dit range, rangeant, ranger. إذا range rangeant ranger ردو معايا البال هنا هداك قلنا كنحيدو ER وكنديرو بلاصتها لا تيرمينيزون ولكن في هاد الحالة كندير قبل منها واحد E. علاش؟ حيت إلا ما درناش E هنا غادي تقرا غونغون. حنا مبغيناش خصنا نديرو واحد E. داكشي علاش باش تقرا دابا غونجو غونجون. هنا لو فيرب فابريكي. ألور فابريك fabricant fabriquer. Alors quatrième verbe écouter. نقولو écoute écoutant écouter. Alors, le cinquième verbe, عندنا porter, porte, portant, porter. Alors, l'exercice 3 relève le verbe intrus dans chaque suite. Donc, كل suite هنا فيها واحد le verbe intrus. مزيان؟ إذا هنا نقلبو على l'intrus الدخيل يعني le verbe اللي ما كيشبهش الآخرين. شوفوا معايا هنا mange, trouver, je parle, portant. إذن هاد لو فيرب مكونجيغي في لامبيراتيف هذا في لامبيراتيف هذا في لامبيراتيف ولكن هذا في البريزون يعني هذا هو لو فيرب اللي انترو. ندوزو هنا nous l'avons vous gardez chantez elle bouge. إذن هذا في البريزون هذا في البريزون هذا في البريزون وهذا في لامبيراتيف. إذن هذا هو الانترو. Alors, je m'évalue. L'exercice 1. Souligne chaque verbe à l'impératif présent, puis indique son infinitif et la personne à laquelle il est conjugué. نجبدو le verbe نسولينيوه ونشوفو l'infinitif ديالو و la personne فاش تكونجوغا. عندنا هنا le verbe هو parle. Ne parle plus au téléphone portable. Le verbe هو parle. إذن هنا l'infinitif ديالو هي parler. و تكونجوغي هنا مادام E يعني deuxième personne singulier. Branchez vos tablettes et commencez votre travail. عندنا هنا brancher و عندنا commencer. جوج لي فيرب اللي عندنا هنا. عندنا l'infinitif ديالو brancher avec ER à la fin. و هذا l'infinitif ديالو commencer avec وبجوجهم EZ يعني بجوجهم deuxième personne pluriel. Cherche le numéro à contacter. إذا هنا le verbe هو cherche هذا اللي مكونجوغي في l'impératif. l'infinitif ديالو هو chercher. عندنا E يعني deuxième personne singulier. Écoutez votre musique préférée sans écouteur. إذا le verbe هو écouter. L'infinitif ديالو هو écouter avec ER.
و عندي EZ يعني deuxième personne pluriel. Contrôlez votre ordinateur de temps à autre. Le verbe هو contrôler. Z يعني l'infinitif ديالو contrôler avec ER. عندي EZ يعني deuxième personne pluriel. Cherchons les sujets proposés sur internet. Le verbe هو cherchons. L'infinitif ديالو هي chercher. personne فاش تكونجوغا هو عندي ONS يعني premier personne pluriel. Alors, exercice 2, conjugue les verbes donnés à l'impératif présent. On conjugue les verbes. On dit le verbe donner, donne, donnons, donner. Le verbe marquer, marque, marquons, marquer. Le verbe porter, porte, portons, porter. Le verbe fabriquer, fabrique, fabriquons, fabriquer. Alors l'exercice 3, écris une phrase à l'impératif présent à la deuxième personne du pluriel. قالك أسيدي غادي تكتب لنا واحد الجملة مكونجوغا في l'impératif présent في la deuxième personne du pluriel يعني لو فيرب خص تكون فيه EZ. مثلا نعطيو exemple soyez prudent en traversant la rue. كن حذرا وأنت تقطع الشارع. soyez إذن هذا هو لو فيرب EZ يعني مكونجوغي في deuxième personne du pluriel. soyez prudent en traversant la rue. إذن كونوا حذرين عندما تقطعون الشارع. إذا إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحصة. نتمنى أنكم فهمتوا. نرجو لكم النجاح إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.